मैडम नमस्कार। नमस्कार। बसंतु। माउसी तम ना कौन? मालती बेहेरा। नियंतु। नेक्स्ट। टिके इंजेक्शन टा दे देला। कौन हैला एमिति प्रथम थर एते दिन काम करिया भितर मो सहित एमती केबे भी हैनी हेले मो सहित एमती कौन पे हैला ए लोक किए? मना करूची सेगुड़ाक पीना बुढ़ी बयसर मु तते केते बुझेबी सेगुड़ाक पीले देह खराब हबो। माउसी अरे माँ तू एते राती रे आस आसे। अरे माँ कौन एणे पळे आसलो निद लागिलानी कि रही अवस्था सब ठीक ठाक अछि तो? माउसी से कथा छाड़ंतु। अच्छा माउसी गोटे कथा पचारिबी? कहूनु। माउसी आपनको पुओंकर एमिति अवस्था कोन पई? होउ ताहले सुनु आजि को ठीक 18 वर्ष तले लिजा ए लिजा अरे कुआडे गल जल्दी आस सेटा बाबू घर खळारे धान गदा हलाई। जाउची जाउची हेई नियो तम टिफिन। अरे एते लेट कोन करछ कहिलो साडे जानिछ बाबू घर काम लागिछि मते पुनी जल्दी जीवा पड़िबो। मल्ला जा मु एकुटिया स्त्री लोकोटा केते कोन करबी जे सेने मां बाहरलेनी ड्यूटी जिबाकू तांको कथा बुझिबी ना तमे एने काम को बाहरलनी तम कथा बुझिबी? एते रागुच कोन म हौ म आसु जे। हौ ए पुआ र र र र मते टी नै कि मेडिकल पाखरे छाडी दबु। तू पुनी आउरी बाकी थलु चाले टिके सेई पटे तो जिबु छाडी दबु। हौ आ सबुदिन परी से दिन भी मध्य से बाबू को काम को बाहरी जाइथिला। अरे आकाशाई भाउज आ कामर लागी पड़लेनी सकाळू। अरे अरे तोर कोन एते लेट हैला आइलो आइलो कामरे लागि जा। बो गुटे मेडिकल से आसला लेट हे गला। हां हां कामरे लागि जा कामरे लागि जा। अरे ए राजू तोर कोन आज एते लेट? बो को मेडिकल छाडी के आसिल तो सेति पेंडी लेट हे गला। हौ हौ जल्दी काम सारे। आज्ञा हेई हम झियो पाटी तो काई सुबु नै एडी कोडी खेलुथबो। अरे राजू आम झियो को आइलाले देखिछु की? आसला बळबा खेलुथला से खळा मोहरे। आ गलो गलो टिके देखि आसिलु। हौ 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 वर्षा 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 अरे गला पिलाटा आकाशाई खळाटा सारे खोजे आसिले हेले वर्षा को तो पाइलेनी। खोजी की पाइलु न? ना चलो 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 संबंधी। हां चलो चलो वर्षा वर्षा दादा वर्षा दादा ए मां तोर कोन हेची? छाड़ी दियो मते छाड़ो छाड़ी दियो मते छाड़ो
ଛାଡ଼ ମତେ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମତେ ଏ ଶୁଣ ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଲୁ ଏକଥା ଯେମିତି ବାହାରେ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କହିଲୁ ଭୁଲି ଯାଆନା ତୋର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି। ଆଉ ହଁ କାଲି ସକାଳେ ତୋର ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ହବ ଆଉ ତା ଅବସ୍ଥା ବି ଏଇଆ ହବ। କଣ ଘର ବାହାର ପଟେ ତ କୋଲ ପଡିନି ଆଜି କାମକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ନା କଣ? आकाश भाई 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 भाउज भाउज झियो ए झियो झियो अच्छा झियो तू बड़ हेले कौन हबु? ଡକ୍ଟର ହେବି डॉक्टर हबु? ଆଖି ଆଗରେ ପରିବାରଟା ଛାରଖାର ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଘଟଣା ପରଠୁ ମୋ ପୁଅ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନୀରବ ହୋଇଗଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ लिजा ତମେ ଧୋଇ ଧୁଆ ହେଇଯାଅ। हौ बो खाई सारलानी? ହଁ ସେ ଖାଇସାରିଲେଣି। तमे खाइଛ? ମୁଁ ଖାଇନି ଖାଇବି ଆଉ। ହଉ ହଉ ଯାଅ ଖାଇନିଅ। ବୋଉ ଲିଜାର କଣ ହେଇଛି? ଆରେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ତା ଦେହଟା ବୋଧେ ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଡାକ୍ତର ନେଇକି ଆସୁଛି। ନା 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 ତୋର ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ ପାଗେଳା ତୁ ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନୁ? ତୁ ବାପା ହବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତୁ ବାପା ହବୁ, ଲିଜା ମା ହବ, ମୁଁ ଜେଜେମା ହେବି। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଥମ କରି ମୋ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଟେ ଆସୁ। ମୋର ଗୋଟେ ନାତୁଣୀଟେ ଦରକାର। ନାଇଁ ଯଦି ତ ହବ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅଟା ହିଁ ହବ। କି ରେ ଝିଅଟେ ଆସିଲେ ତ କହନ୍ତି ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଟେ ଆସିଲା। ତୋର ଅସୁବିଧା କଣ? ଭୁଲି ଯାଆନା ତୋର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି। କାଲି ସକାଳେ ତୋର ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ହବ ଆଉ ତା ଅବସ୍ଥା ବି ଏଇଆ ହବ। ହଁ ମୋର ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ହେଲା ତ? ଯଦି ଝିଅଟା ହେଲା ସେଇ ମେଡିକାଲରେ ତା ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ମାରିଦେବି। ଆଉ ସେଦିନ ସେ ସମୟ ଆସି ଯାଇଥିଲା।
ସାର୍ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆରେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କଥା ଦେଇଥିଲି, ହେଲେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲିନି କି ତା ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲିନି। ଆଉ ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଫେସ୍ କରିବି ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି। ସାର୍ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରଖନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅର ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଛୁଆକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ପସିବୁଲ ନୁହଁ। ନାଇଁ ସାର୍, ଆପଣ ଖାଲି ଏତିକି ବୁଝନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ ଯଦି ସେ ଛୁଆ ରହିବ ତା ଜୀବନ ବିପଦରେ। ଆରେ ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ମୋ ଅନୁରୋଧ ରଖନ୍ତୁ ସାର୍। ସାର୍ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ସାଙ୍ଗ, ତୋର ଝିଅଟିଏ ହେଇଛି। ହେଲେ ସରି ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲିନି। କଣ ହେଲା? ପୁଅଟେ ହେଲା, ମରିଗଲା। ଲିଜାକୁ ବି ଡକ୍ଟର ମାନେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେନି। କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ମୋ ପୁଅ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତା ପିଲା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗର ପରିବାରକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଏମିତି ହୋଇଯାଇଛି। ମତେ କହ ଝିଅ, ସେଦିନ ମୁଁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଗୋଟେ କାମଟେ କଲି, ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କଲି? ହଉ ମାଉସୀ, କାଲି ମୋ କ୍ୟାମ୍ପ ସରିଯିବ, ମୋ ଡାଡି ଆସିବେ, ମୁଁ କାଲି ପଳେଇବି। ହଉ ମା। ହଉ ମାଉସୀ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଡାଡି। ପୁଅ ପୁଅ, ସେ ତ ଝିଅ ପୁଅ, ଯା ତାକୁ ଅଟକା ପୁଅ। ଏ ମା, ଏ ଶୁଣି ଯା, ତୋ ବାପା ଡାକୁଛି ରେ।